Hai guys, kita lagi dalam perjalanan menuju ke hotel. Hari ini acara adalah untuk pergi ke Sendanggila Waterfall. Ini lumayan ya, hari ini saya sudah beristirahat selama sekitar 2 minggu ya. Jadi sekarang situasi wisata lagi turun ya, dalam arti kemarin sampai bulan Oktober sedang rame-ramenya, mulai bulan sekitar Agustus, September atau mulai Juni, Mei Juni lah gitu ya. Keadaan situasi pariwisata di Lombok sedang hot-hotnya bulan itu sampai bulan Oktober, dan akhir-akhir Oktober sudah mulai terasa agak sepi ya. Sekarang November lebih sepi lagi sih. Tapi berharap sebenarnya di pertengahan November ini ada cruise ya akan datang ya, kita berharap dapat juga gitu ya. Sekarang kita mulai lagi tour setelah saya istirahat sekitar 2 minggu ya. Dan saya sedang berada di Senggigi ya. Nah, ini sebelum sampai di hotel, ini kita lihat di sebelah sini itu adalah pantai Kerandangan ya, di sebelah utaranya Senggigi. Ini dia pantainya, pantai Kerandangan ya. Sana ya, Bali ada di sebelah sana ya. Jadi kita atau saya akan tur hari ini dan jurusannya hari kali ini adalah ke Lombok bagian utara ya, ke Waterfall Sendanggila, kemudian nanti ke pasar, lihat village ya, atau traditional village ya. Ya, itulah kita mulai kegiatan hari ini. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih ramai lagi biar kita semangat ya, dan kita bisa menyongsong hari-hari dengan penuh ceria. Nah, sekarang saya di pemberhentian pertama ini saya berhenti di Pasar Tanjung. Saya ingin nunjukin ini ada kopi, ada bahan-bahan makanan yang dibuat sama masyarakat lokal atau yang dijual sama masyarakat lokal, seperti gula, jeruk, dan sayur-sayuran lah. Saya nunjukin dia. Mereka itu senang sekali ternyata ya, begitu excited ya, begitu senang melihat pasar tradisional meskipun pasar ini tidak seperti pasar mereka yang lagi rapi, karena ini pasar tradisional, jadi mereka suka sekali. Bohnen. Oh ja, genau, sang längliche Bohnen. Ja. Ja, bisschen. Ja, bleibt länger frisch. Papaya. Benang lembel. Wow, auch schon Fisch, ja? Ja. Das hier Salz, ja? Salz, ja? Salz, ja? Salz, ja. Wo kommt das Salz her? Aus dem Meer? Oder? Aus dem Meer, ja. Die verschiedenen Kuchen, Keksen, ja? Keksen, ja? Das sind Kekse? Genau. Das ist ja, wie sagt man, hier, die Erdnüsse, ja? Ja, das war du. Erdnüsse mit Mehl, ja? Ah, okay. Mastelt. Erdnüsse gemastelt, ja. Ja, auch die Kuchen, ja? Ja. Die Kuchen, Ja. indonesische Kuchen, ja? Also aus Lombok meine ich hier. Das ist ja Salzeier, ja, salzige Eier, ja. Ja, also ja, Aubergine, ja, also längliche, ja. Ja. Kennt ihr auch, ja? Ah, die kenne ich in dieser Farbe nicht. Auch schon Aubergine, Ich ja. kenne sie lila. Ah ja, da gibt es das Ja. auch, ja. Lila oder so, oder das hier die Runde, ja. Gurke, Mais. Mais, ja. Wasserspinat, ja. Das ist Kangkung bei uns, ja. Kangkung, die Wasserspinat. Ja, den liebe ich. Also, Genau.
Hier die Jagdfrüchte ab. Also Vorsicht. Ja. Ja. Holzkohle, ja? Ja, für Grillen oder Für so. Grillen, ja. Ja, also die Jagdfrüchte, die junge Jagdfrüchte, die werden auch als Gemüse gegessen. Ja. Die werden nicht nur reif genommen oder gegessen, sondern auch schon jung geschnitten und die werden gekocht. Ja. Wie lange müssen die kochen? Ja, also vielleicht halbe Stunde. Ja. Und die schmecken wie Fleisch, ja. Rindfleisch. Echt? Ja? Ja, Bitte. ja. Müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwo mal Das kriegen. ist oder auch so. schon eine Lösung für einen Vegetarier zum Beispiel. Ja. Die esse ich auch gerne. Sambil kena bapak. Jerman. Jerman. Ah. Apa ini? Maniok. Ja. Oh, ini. Maniok, das Mangos. größere Mangos. Ja. Ui. Süßkartoffeln. Ja. Rote Süßkartoffeln. Ja, die sind ja die, Michael, ja, die sind die getrocknete, ja. Die kann man ja nach Europa mitnehmen, ja. Die halten schon ein Jahr oder 2 Jahre, ne? Jerman. Ja. Auch nicht. Was ist Das hier, Ja. so nennen wir auch Bohnen, ja, aber Okay. ich weiß auch nicht, ja. Aber die essen wir wie Bohnen, ja, Okay. ja. Und die sind Tempeh, ja. Tempeh, Tofu. Ja. Ja. Das ist Farn. Ja. Ja, Kann man Kann das? man auch essen? die kann man essen, ja. Gibt es hier viele Vegetarier? Ja, das gibt auch, ja. Oh, lecker. Ah, Ich, Nah, di pemberhentian selanjutnya saya ajak dia berhenti di kebun kakao coklat ya. Dia katanya sih senang sekali ngelihat coklat ini, senang makan coklat dan ich esse baru so viel kali ini Schokolade, dia dass melihat es bagaimana schon buahnya ungesund ist. Aber ich habe noch nie coklat itu seperti eine apa gitu. echte Begitu Schokolade. senang sekali sambil nyium-nyium Muss ich sie jetzt einmal anfassen. itu Genau, sambil ya. nyium-nyium ja. Ja, aber buah deutsche coklatnya Schokolade itu. schmeckt sehr gut, ja. Ja, nee, es gibt bessere. Ach was, ja? Schweizer Schokolade ist wesentlich besser. Ach was, ja. Ja. Genau, ja. Leider die Verarbeitung können wir nicht sehen Nein, hier das, auf ist, Lombok. das war schon. Weil ich wollte einfach mal eine Schokoladenfrucht sehen. Guck mal, ja, da sind auch schon viel mehr. Machen wir auch schon ein bisschen wild. Die hängen da rum, Da ja. unten sind ja noch welche. Ja, Die genau. hängen da überall rum an den Ja. Stämmen. Ja, Und die wachsen aus dem Stamm raus, ne? ja, ja. Ja. Ihr seid doch süß. Alle schlafen. Ja. Ich finde der Name so schön passend. Bei uns heißen wir Mose. Ja. Ja, dann Und Sag- Mimose ist auch eine Frau, die immer gleich kreischt oder wenn man sie anfasst oder in irgendeiner Form, die dann immer auch Dann- macht. Deswegen. so sagt man auch zu den. Nah, setelah mengunjungi kebun kakao, saya mengajak mereka lagi jalan-jalan di Desa Senaru. Desa Senaru adalah desa tradisional yang masih asli sampai saat ini dan pariwisata pun juga tidak begitu banyak. Nah, saya nunjukin mereka ada kambing, ada rumah-rumah lokal yang ada di sini. Patut kita tunjukkan kepada mereka karena ini adalah sebagai warisan budaya nenek moyang kita yang masih ditinggali oleh masyarakat Sasak di daerah Senaru. Nah, seperti ini dia. Ja, wir sind hier am Wasserfall Sendangila heißt das, ja. Bin mit Michael gerade hier unterwegs, ja. Ein schöner Wasserfall, 2 Etagen.
kommt ja von dem Regenwald das Wasser hier runter und dann ganz weiter runter, da endet sich dann dort am Boden, dass das Wasser weiter in die Reisfelder hineinfließt. Wow, es ist ein dichter Regenwald hier. Nah, sekarang kita sudah sampai di waterfall ya, sambil Oke. nunjuk-nunjukin Ya, ini foto-foto di sana. Kita jalan-jalan, ada lihat monyet gitu ya. Ini yang meskipun sekedar monyet di tempat kita itu adalah hal biasa, tapi bagi mereka ini hal yang sangat luar biasa karena mereka sangat jarang sekali melihat monyet di alam terbuka, di alam liar ya. Lihat dia. Lihat sampai foto-foto dia itu ya. Di alam terbuka mereka jarang sekali melihat, bahkan kupu-kupu pun mereka suka foto. Ini ya, kita lihat ada kupu-kupu kawin, dia fotoin juga dia, tapi saya fotoin dulu. Sebentar lagi dia ngikutin foto-foto itu. Nah, itu lagi begitu excitednya si Michael ini. Dia senang sekali turun ke waterfall ini. Coba tuh, itu indah sekali di tempat kita ini di perjalanan menuju ke Sendang Gila ya. Ini nah, ini waterfallnya Sendang Gila. Das ist der Keren Wasserfall kan? Sendangila, ne? Wir sind ja ganz nah dran. Wir haben circa 10 Minuten gebraucht von oben, von dem Startpunkt, von dem Eingang hierher. Und es ist ja ganz nah dran. Begitu dekatnya kita di bawahnya waterfall Udah, Sendang pisang Gila goreng ini, no. sehingga airnya itu terasa kecipratan di muka kita atau bahkan angin juga. Nah ini suasana Wah, di pengen baru di atas. tempat air terjun pertama yang kita sebut Sendang Gila. Nah si Michael dari jalan-jalan sendiri, saya biarkan aja dia jalan. Ya, Nah ini lihat kita auf dem sudah Weg berada zum dalam Wasserfall. perjalanan menuju ke Laufen waterfall kedua. Steine. Jadi teman-teman, Gerade kalau vom Anda mau Regenwald datang ke ausgegangen. sini seharusnya Anda persiapan membawa sepatu yang bisa Anda basahin karena kita akan melewati air atau batu-batu nanti juga. Nah, nanti kaki kita akan basah di Wir müssen sana. auch durch das Wasser laufen. So sieht der Weg jetzt zu dem großen Wasserfall Tjukelep hier bei uns auf Lombok. Jetzt, ja, wenn ihr ein bisschen Problem mit Laufen habt, ja, überlegt mal bitte nochmal, wenn ihr zu dem zweiten Wasserfall laufen wollt. Bisschen schwierig. Nah, di sini maksud saya dengan bawa sepatu air. Seperti yang saya pakai itu sepatu air, jadi nggak apa-apa kalau kena basah. Kita melewati sungai ini untuk menuju ke waterfall kedua, ke Tjukelep ya. Nah, kita basah-basahan di sini. Kaki kita maksud saya ya. Nah, itu si Michael ngikuti dari belakang tetap ya, dia juga hati-hati. Saya suruh dia hati-hati jalan di tempat air-air kayak begini, biar tidak jatuh gitu. Nah, dia juga kelihatan berhati-hati. Nah, lihat tuh. Kakinya juga basah kena air itu. Jadi teman-teman kalau mau ke Tjukelep ya pakai ini, pakai sepatu yang bisa kalian cebur-ceburin ke air gitu. Lumayan loh teman-teman, kalau kalian datang ke sini ini perjalanannya lumayan ya, menegangkan, agak jauh, lewat-lewat batu-batu, air-air gitu.
Dan kemungkinan juga melelahkan. Saya lihat juga wajahnya si Mikael kecapean gitu. Tapi tak biarin aja dia ngikutin saya dari belakang. Biar dia juga menikmati alam. Tapi dia sih senang aja. Cuma istrinya tidak ikut sekarang karena istrinya agak susah kalau jalan di tempat batu-batuan gini. Katanya susah, dia Kelihatan habis operasi di waterfallnya. kakinya gitu. Kita sudah hampir sampai di waterfall. Tapi jalannya agak berbahaya ini. Kita harus hati-hati. Lihat si Michael, kasihan dia, manjat-manjat ya lewat batu-batu itu. Tapi dia senang melihat Dia suasana einfach lain. alam. Orang-orang Jerman itu begitu senang jalan-jalan ke alam-alam seperti ini. Nah, kita sudah hampir sampai di waterfall. Di sebelah sana sedikit sudah kelihatan waterfallnya. Jadi aman ya. Tetap semangat terus. Ya, sudah sampai di Sendanggila Waterfall. Nih lihat airnya jernih sekali, datang dari hutan ya. Waterfallnya. Ya, kita ke sana ya. Waterfall. Kita bisa naik sini. Teman-teman, saat sampai di sini usaha kita untuk berjalan melewati batu-batu tadi itu sudah terbayarkan. Di samping terasa sejuk, kita juga ada sedikit dapat cipratan-cipratan air dari waterfall, dari air terjunnya, dari air terjun View Kelep ya. Maaf tadi itu komentar saya salah, di sini ini yang bukan Sendanggila. Tapi nah itu si Mikael saya suruh jalan lewat batu-batu itu, dia tidak berani, takutnya nanti kepleset gitu. Saya terus suruh dia lewat sebelah gitu. Nah akhirnya dia lewat air-air itu. Nah dia lewatin itu dan dia itu merasa lebih aman melewati batu-batu itu karena tidak takut tergelincir ya. Tuh kan, udah sampai deh kita melewati air-air, melewati batu-batu. Masih jalan deh. Kita udah sampai waterfall. Ya ada orang nih. Itu sendirian cewek. Ada sendirian cewek di sana. Nah, sesampainya di sana tidak ada orang sama sekali. Cuma kita berdua dan saya lihat ada satu cewek di sebelah sana. Saya bilang sama si Mikael, ayo cepet, itu lebih dekat ke sini. Itu cuma tidak ada teman kita. Ini the best time karena kita bisa foto-foto di sini tanpa adanya orang-orang lain. Wasserfall. 7 Meter schätze ich mal. Vielleicht. Ja, 60, 70 Meter hoch. Wow. Saya bilang ke Mikael, saya lihat itu waterfallnya tinggi ya, mungkin ada sekitar 60-70 meter. Saya bilang, saya nggak tahu persis ya berapa ya tingginya. Tolong kayak kasih tahu, yang tahu tolong kasih di komen ya berapa sih tingginya di Kelep, ketinggiannya. Jadi saya nggak ngafal-ngafal, nggak asal ngasih tahunya ke kamu, tapi ya sudah, yang penting kita ngasih tahu aja. Soll ich Bild von euch Randy machen? Mal Bild von dir? Ini Apa tuh? saya sedikit basah, Bild von dir? sedikit basah jalan-jalan ke sini hari ini.
Kannst du mit der Kamera, ich muss da einmal hingehen, da wo sie da ist. Ja, 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 ja. Kannst du mit deiner Kamera was aufnehmen und mir nachher schicken oder sowas? Ja, ja, machen wir. Dann musst du nur erstmal hier. Sehen wir das, ya. Dia bilang dia pengen difoto atau saya tawari tadi kalau salah ke foto, tapi Ach du hast tidak, aku nggak usah pakai kamera Zigarette untuk ke sana. sama Ja, ya. ich will Saya gleich akan nochmal eine kleine membawakan Pause machen und dann eine misalnya rauchen. Aber saya erstmal HP, Muss dahin. kemudian ada rokoknya gitu suruh bawain. Dia lagi kepingin ke sana gitu, mungkin pengen mandi di sana atau cuma berdiri aja. Tapi dia pasti basah sekarang. Saya kasih tahu kamu pasti basah. Dan menuju ke bawah air waterfallnya, dan di situ ada satu cewek lagi. Nah, mereka ngobrol kelihatannya itu, lewat sini disuruhin gitu. Guys, dia sudah kembali. Kita sudah mau pulang lagi. Tapi lihat tuh, di kepalanya itu topinya actually, hilang itu, jadi kena You can go this way, disemburin sama but itu, you have to be a little bit sama careful. angin dari waterfall sehingga kehilangan ini, kehilangan topinya. Nah, sekarang kita ini dalam perjalanan kembali lagi ke tempat parkir, kembali ke istrinya yang sekarang sedang menunggu di restoran karena dia tidak mampu ikut jalan ke jalan setapak ini. Kita kembali lagi lewat jalan yang penuh air itu tadi, banyak batu-batu ya. Itulah. Jadi teman-teman kalau mau ke Sendang Gila atau ke Tukele Waterfall harus persiapan dengan sepatu yang pas ya, Ya. agar tidak nanti Iya, harus selain basah-basah basah ya. sepatunya Iya. di Sendang Gila. Ya.